राजनीति की दुनिया के जबरदस्त रणनीतिकार, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में प्रख्यात प्रशांत किशोर ने देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। प्रशांत किशोर को पहली बार नोटिस किया गया जब उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के कैंपेन की स्ट्रैटेजी बनाई, मार्केटिंग और जनसंपर्क का प्लान बनाया और मोदी की भारी जीत हुई। प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार में नीतीश कुमार को जितवाया, पंजाब में अमरिंदर सिंह को और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को चुनाव में विजय दिलवाई। 5 साल में प्रशांत किशोर की रेप्यूटेशन ये बन गई कि वो अपनी रणनीति से चुनाव जितवा सकते हैं। इसके बाद तो लाइन लग गई। प्रशांत किशोर ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई, तमिलनाडु के चुनाव में एम.के. स्टालिन की जीत का रास्ता दिखाया, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई, तीनों जगह भारी जीत हासिल हुई। प्रशांत किशोर चुनाव के लिए ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन कैंपेन चलाने में माहिर हैं। ये नेताओं को पदयात्रा कराते हैं, सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, क्या वादे करने हैं ये बताते हैं। 2021 में प्रशांत किशोर ने चुनाव रणनीतिकार का काम छोड़ दिया। अक्टूबर 2022 में प्रशांत किशोर ने बिहार में जन सुराज यात्रा की शुरुआत की। वो बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने के काम में लगे हैं। 10-10 इलेक्टोरल विक्ट्रीज के आर्किटेक्ट प्रशांत किशोर। मैं इनमें से किसी की थ्योरी को नहीं मानूंगा और ये कोई आज का आकलन नहीं है। पिछले कई महीनों से जब भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूँ, लोगों से बात करी है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250 सीटों में क्या हो रहा है? इन 225 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा, और नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज है नहीं। तो एक बार को आप जो विपक्षी नैरेटिव है, उसके एनालिस्ट हैं या जो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए योगेंद्र जी को ले लीजिए, वो कह रहे हैं 268 आएगा, 268 आएगा, 268 अराउंड आएगा। तो अगर उनके नैरेटिव को भी एक बार मान लिया जाए तो भी वो ये तो कह ही रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए, 300 या 400 तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर उन आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो सारा दारोमदार लोग इस पर बैठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत डैमेज हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यूपी में भी सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन 2 बड़े राज्यों को आप देख लें, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। तो अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गया, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है। तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की, कि भाई पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था कि बसपा सपा साथ में लड़े थे और बीजेपी 73 से घट के 62 पे 62 पे आ गई थी।
तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहाँ, उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे हैं, और वो चीज न पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है। इसी तरह बिहार है, जो बड़े राज्य हैं वहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है। শুনলেন প্রশান্ত কিশোর জি কি বক্তব্য রাখলো, কি স্পিচ দিয়েছে, আপনারাও যেরকম শুনলেন এবং আমি দীর্ঘ 6 মাস ধরে শুনে আসছি। যেহেতু আমি রাজনীতিকে খুব ভালোবাসি, রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আমি দেখি, নিউজ দেখতে প্রচুর ভালোবাসি আমি ছোটোবেলা থেকে। ফলে ইলেকশনের 6 মাস আগে থেকে মোবাইল খুললেই এবং টিভি চ্যানেলগুলি খুললেই প্রশান্ত কিশোরজির মতন একজন মহান ব্যক্তিত্ব, যার রেকর্ডে আছে প্রশান্ত কিশোরজি তার পরামর্শে, তার উপদেশে এবং তার রণকৌশলে উনি ভারতবর্ষের একাধিক রাজনৈতিক দলকে জিতিয়ে এনেছেন। রেকর্ড, ভারতবর্ষের ইতিহাসে রেকর্ড প্রশান্ত কিশোরজি। এই রকম একটা মহান ব্যক্তির ভিডিও মোবাইল খুললেই আমার সামনে আসে এবং সেখানে আমি দেখতে পাই প্রশান্ত কিশোরজি পরিষ্কারভাবে বলছে নরেন্দ্র মোদীজি 2024-এ 300-র আশপাশে থাকবে সিট। অর্থাৎ গতবার 303 ছিল, এইবারে 300 বা 300 থেকে অল্প কম বা 300 থেকে অল্প বেশি, মোটামুটি 272 লাগে সরকার গড়তে, 272-এর উপরে থাকবেই। প্রশান্ত কিশোরজির এটা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এবং ইন্টারভিউতে আমি মোবাইলে দেখতে পেয়েছি। আমি যেই সময় ভিডিওটা প্রকাশ করি ইলেকশনের রেজাল্ট বেরোবার কিছুদিন আগে, সেই সময়কালে এই রকম একটা আবহাওয়া একটা ছিল এবং টিভি চ্যানেলও দেখছি, মোবাইলেও দেখছি। কিন্তু আমি অ্যাস্ট্রোলজার বেদান্তজি, আমি কিন্তু কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। আমি আমার লক্ষ্যে স্থির ছিলাম, বিশ্বাস ছিল অ্যাস্ট্রোলজির ওপরে এবং আমি জানতাম অ্যাস্ট্রোলজি শেষ কথা বলতে পারে। তো রেজাল্ট কীরকম হয়েছে আপনারা জানেন। বিজেপি গভর্নমেন্ট এবারে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিজেপি গভর্নমেন্টের 2019-এ যেরকম রেজাল্ট ছিল অ্যাবসলিউট মেজরিটি 303, সেই জায়গায় নেই। 240 নিয়ে সহযোগী দল নিয়ে উনি সরকার গঠন করছেন। এবং আমি স্পষ্টভাবে বলেছিলাম আমার যে বিজেপির সম্বন্ধে, রেজাল্টের সম্বন্ধে, বিজেপির যে রেজাল্ট কেমন হবে, আমার যে ভবিষ্যৎবাণী ছিল, সেখানে আমি স্পষ্ট মতন বলেছিলাম 3টে কথা, যে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার গণনাতে আমি পাচ্ছি নরেন্দ্র মোদী 3বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। সেকেন্ড কথা আমি বলেছিলাম নরেন্দ্র মোদী 2019-এ যেরকমভাবে ফ্রি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট উনি চালাতে পেরেছে, অর্থাৎ অ্যাবসলিউট মেজরিটি নিয়ে উনি গভর্নমেন্ট চালিয়েছেন, এইবারে কিন্তু সেইটা হবে না। এইবারে কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সিট সংখ্যা কমছে, অর্থাৎ বিজেপির সিট সংখ্যা কমছে। সঙ্গে 3 নম্বর পয়েন্টে এটা বলেছিলাম যে সহযোগী দলগুলিকে নিয়ে চলতে লাগবে এবং সহযোগী দলের গুরুত্ব বাড়বে। ভিডিওটা বড় না করে চলুন যাই আমার ভবিষ্যৎবাণী যে দিয়েছিলাম বিজেপির সম্বন্ধে, সেই ভিডিওটা কেমন আমরা দেখি। মঙ্গলের মহাদশায় বৃহস্পতির অন্তর্দশা। বৃহস্পতি কিন্তু চালু হয়ে গেছে 2023-এর অক্টোবর থেকে, আর এখন মহাকাশেও বৃহস্পতি কিন্তু ভালো জায়গাতে আছে, নরেন্দ্র মোদীর রাশির 7ম অবস্থান করছে। ফলে নরেন্দ্র মোদীর পক্ষেই আছে। কিন্তু একটা জায়গাতে আমার একটুখানি একটু অসুবিধা লাগছে। একটা জায়গাতে এখন কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর বৃশ্চিক রাশি সাপেক্ষে শনির ধাইয়া চলছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর বৃশ্চিক রাশি, সেই বৃশ্চিক রাশির যদি গণনা হয় শনির কিন্তু ধাইয়া চলছে। তা নরেন্দ্র মোদীর শনিটা কিরকম অবস্থাতে আছে? নরেন্দ্র মোদীর পঞ্চমপতি শনি একাদশে রয়েছে লগ্নপতির সঙ্গে, যোগ ভালো, কিন্তু শনি যে রবির ঘরে অবস্থান করছে, শনি রবির ঘরে অবস্থান করছে এবং রবির নক্ষত্রেই শনি অবস্থান করছে। শনি রবির ঘরে থাকা এবং রবির নক্ষত্রে থাকা আমার মতে এটা খুব একটা ভালো লক্ষণ নয়। তাহলে মঙ্গলের অন্তর্দশায় বৃহস্পতির, মঙ্গলের মহাদশায়
বৃহস্পতির অন্তর্দশায় এবং কার প্রত্যন্ত দশা থাকছে সেই সময়টা আপনার থাকছে হলো শুক্রের, সেই সময়টা থাকছে হলো বৃহস্পতির অন্তর্দশায় শুক্রের প্রত্যন্ত দশা থাকছে। সময়টা ঠিক 5/4/2024 থেকে, মানে এপ্রিল মাস থেকে শুক্রের প্রত্যন্ত দশা ঢুকেছে বৃহস্পতির সাথে। ঠিক আছে, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান যথেষ্ট সাপোর্ট, কিন্তু যেহেতু এখন শনির ধাইয়া চলছে আর নরেন্দ্র মোদীর শনিটা কিন্তু রবির ঘরে আছে, রবির নক্ষত্রে, এই জায়গাটা কিন্তু আমাকে অনেকটাই চিন্তায় ফেলে। এবং সব দিক থেকে যদি গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করা যায় তাহলে আমি কিন্তু প্রচন্ড সাপোর্টেবল দেখি নরেন্দ্র মোদীর, এবং বিজেপির রেজাল্ট অত্যন্ত বেশি ভালো হবে। কিন্তু যেহেতু শনির ধাইয়া চলছে সেহেতু আমি বলতে পারি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবে, এখানে কোনো আমার গণনাতে ভুল নেই। আমার এই গণনার উপরে যথেষ্ট বিশ্বাস আছে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবে। কিন্তু গতবার যেরকম 2019-এ নরেন্দ্র মোদী একছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সিটগুলো মানে প্রচুর সিটে উনি এসেছিল, এইবারে যেহেতু শনির ধাইয়া চলছে আমার হিসাবে বলে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবেন ঠিকই, বিজেপি গভর্নমেন্টটা আমাদের সেন্ট্রালে আসছে ঠিকই, কিন্তু সংখ্যাটা একটুখানি কমবে। গতবারের থেকে বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর সংখ্যাটা, মানে আসন সংখ্যা খানিকটা কমবে। ফলে নরেন্দ্র মোদীর যে সহযোগী দলগুলি আছে, যেরকম শিবসেনা বা আদার্স যারা আছে, আগেও একবার এদেরকে সঙ্গে নিয়ে উনি চলেছিল, ভারতবর্ষ চালিয়েছিল, কিছু সহযোগী দলের ওনার প্রয়োজন হবে এবং সহযোগী দলগুলির অল্প প্রাধান্যতাটাও বাড়বে।